مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة رقم 11. غادي نمشيو لا كونجيغيزون. جو كونجيغ لي فيرب مي entre parenthèses au temps indiqué. غادي نصرفوا الأفعال اللي هما ما بين قوسين في لو طون اللي محددين لنا. Il le verbe avoir un joli cartable. Avoir نصرفوه في le présent de l'indicatif. Donc il a. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai عندي. J'ai un joli cartable. Tu as un joli cartable. Il a ou bien elle a un joli cartable. Nous avons, vous avez, ils ont un joli cartable. Donc il a. Elle, la troisième personne du pluriel, le verbe rentrer de vacances. رجع من les vacances. ولا رجعوا من les vacances. هنا كنهضروا على la troisième personne du pluriel. كنلاحظوا هنايا elle ديال الفيمينا. Le passé composé. شنو نقولوا؟ Ils sont rentrés وشنو غادي نديرو؟ لأن entrer c'est un verbe du premier groupe. Le participe passé ديالو كنحيدو R وكنديرو accent aigu. ولكن ملي كنصرفو شي verbe مع l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. يعني كي خصنا نضيفو هنايا E ديال الفيمينا ونضيفو S ديال البلوريال. Donc ils sont rentrés de vacances. Nous, le verbe faire, ne devoir, le présent de l'indicatif. Le verbe faire في le présent. اشنو كنقولو؟ Je fais, tu fais, il fait, ne faisons. كتكتب ne feu كتكتب هكا وكتقرا ne feu, ne faisons, ne devoir, le présent. Ne faisons, vous faites, ils font. C'est le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait. Ne faisons, vous faites, ils font. Vous, le verbe aller. Aller كنكتبوها ب-er ماشي ب-ez. Le verbe aller. À la campagne, chaque mois. L'imparfait de l'indicatif. غادي نصرفو في l'imparfait. Le verbe aller à l'imparfait. كنقولوا j'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. Donc vous alliez. كنحيدو R وكنزيدو لي terminaisons ديال l'imparfait اللي هي AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, AENT. Donc vous alliez, IEZ. Vous alliez à la campagne chaque mois. Vous alliez à la campagne chaque mois. كتمشيو للقرية كل شهر. Vous alliez à la campagne chaque mois. Il, le verbe applaudir, les artistes marocains. Présent de l'indicatif. Applaudir, يعني صفق. Applaudissez bien fort votre ami. يعني صفقوا على الصديق ديالكم. Il, le verbe applaudir. وكنلاحظوا هنا applaudir c'est un verbe du deuxième groupe, ديال deuxième groupe. وملي كنبغيو نصرفوا un verbe du deuxième groupe في le présent كنردوا البال الفنو مع vous مع il. كيخصنا نضيفوا واحد double s. Donc il applaudissent. Il applaudissent. Double S E N T. Il applaudissent les artistes marocains. Protéger l'environnement, impératif présent à la première personne du pluriel. غادي نصرفوا le verbe protéger في l'impératif présent. شنو غنقولوا؟ l'impératif هو الامر. اذا في الامر كنصرفوا اما في tu ولا كنصرفوا في nous ولا في vous. Tu, nous, vous. وما كنذكروش هاد لي برونون بيرسونيل. ما كنقولوش tu protèges, nous protégeons, vous protégez. Non. ما كنذكروش tu و nous مع vous. اش كنقولوا؟ هنا طلبوا منا لا بروميير بيرسون دو بلوريال يعني غادي نصرفوا في nous. اش نقولوا؟ protégeons, protégeons
بروتيجون وباش ما تقراش كون غادي نضيف واحد او بروتيجون لونفيرونمون لنحمي البيئة بروتيجون لونفيرونمون اللي هي نو بروتيجون لونفيرونمون وقلنا ما كنذكروش ما كنكتبوش نو tous les élèves le verbe être au présent de l'indicatif tous les élèves هاد tous les élèves يمكننا نرومبلاسيوها يمكننا نبدلوها ب il la troisième personne du pluriel. Le verbe être présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc tous les élèves sont. Ils sont présents. كلهم حاضرين. Je, le verbe se lever, to, présent de l'indicatif. Le verbe se lever, c'est un verbe pronominal. وعندنا هاد سو هذا c'est un pronom. كي بقيت تبدل حتى هو كنقولوا je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. نقولوا هنا je me lève. Je me lève tôt. أستيقظ باكرا. Je me lève tôt. Il le verbe partir au futur simple. On voyage demain. Partir في le futur. في الفيتور بالنسبة لي فيرب ديال البرومي مع الدوزيام جروب اش كنديرو كنخليو الفيرب كيما مكتوب وكنضيفو له بحال لو فيرب entrer. J'entrerai. Parler. Je parlerai, tu parleras, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. وكنضيفو الفيرب قلنا je parlerai A-I, tu parleras A-S, il parlera A, nous parlerons O-N-S, vous parlerez E-Z, ils parleront O-N-T. وكنضيفو هاد لي تيرمينيزون. كذلك نفس الشيء بالنسبة للبارتير ونقول هنا ils partiront. Ils partiront. واخا ان بارتير دو ترويزيام جروب ولكن حتى هو كيمشي بنفس القاعده ils partiront en voyage demain يعني غادي يسافروا غدا. لو فيرب sortir au passé récent. دابا هنا كيخصنا نعرفوا شنو هو لو باسي ريسون. لو باسي ريسون هو الماضي القريب. ملي كنبغيو نصرفوا واحد الفيرب في لو باسي ريسون كنديروا لو فيرب venir. Le verbe venir au présent, زائد de, زائد l'infinitif. Venir au présent زائد de, زائد l'infinitif. كناخدو ها هو الفيرب كنحطوه هنايا في l'infinitif وكنصرفو le verbe venir. Tu viens زائد de sortir. Tu viens de sortir. صافي عندنا الجملة كيما هكا. Donc tu viens de sortir. هذا هو لو باسي ريسون. مثلا ناخذ هذه الجملة هذه اش نقولوا ils viennent de partir en voyage. Ils viennent de partir en voyage. وما غاديش نقولوا دومان لان دومان كتفيد المستقبل وحنا كنهضروا على الماضي القريب. Elle, le verbe arriver, demain matin, le futur proche. Non, le futur proche هو المستقبل القريب. عندنا الماضي القريب هو le passé récent و le futur proche هو المستقبل اللي قريب. عاوتاني غادي نشوفوا كيفاش كنصرفوا ان فيرب في le futur proche. كنقولوا par exemple je vais dormir. إذن هذا مستقبل قريب بغيت نمشي للنعس. إذا شنو قلت je vais dormir le verbe aller au présent زائد l'infinitif. Je vais dormir زائد l'infinitif. l'infinitif ديال الفيرب. إذا شنو نقول هنايا le verbe aller au présent je vais, tu vas, elle va donc elle va arriver. Il va arriver demain matin. غادي ولا غادية توصل غدا في الصباح. Il va arriver demain matin. Je vais arriver demain matin.
Tu vas arriver demain matin. دائما ألف le présent زائد l'infinitif. هذا le futur proche. Le passé récent دائما le verbe venir au présent زائد de عاد زائد l'infinitif. نمشيو l'orthographe. Je complète les noms féminins suivants avec a ou la a بدو بال e وواحد e فيها l'accent aigu. إما غنديرو جوج ديال e ولا e وحدة. فأونتري مدخل لونتري المدخل نكتبوها غير ب e وحدة. أونتري لونتري المدخل. ليبرتي لا ليبرتي الحرية كذلك غير ب e وحدة. ماتيني لا ماتيني إذا غادي نديرو جوج ديال e عاد او الاخرى. لا ماتيني. عندنا سواغي لا سواغي كذلك غنديرو دوبل او سواغي. لا ديكتي لا ديكتي حتى هي جوج ديال او عاد او الاخرى. فولونتي لا فولونتي الاراده غير ب او وحده. لا فولونتي. دونك اونتري ليبرتي ماتيني سواغي ديكتي فولونتي. فعندنا باغ اكزومبل la quantité, la volonté, la liberté, la moitié. فكنقولوا بصفة عامة لي نون فيمينان اللي كيساليو بالتي كنديرو فيهم غير او وحده. الا كاين حالات خاصة بحال ديكتي لا جوتي لا مونتي لا بورتي لا باتي فهادو كنضيفو لهم جوج ديال او. فاون جينيرال يعني بصفة عامة اي كلمة كتسالي بالتي بحال ليبرتي ها هي درنا لها غير او وحده. ولكن كاينين حالات خاصة بحال لا ديكتي لا ديكتي الاملاء لا فولونتي ها هي هذه فيها يلا او وحده. ولكن كما قلنا كاينه لا ديكتي لا جوتي لا مونتي لا بورتي لا باتي. فهاد الكلمات هادو كندير لهم دوبل او والاو الاولى كنديروا لها اكسون aigu. نمشيو لا دوزيام كيسيون. Dans chacune des phrases suivantes, j'entoure le verbe qui convient au sujet. في كل جملة غادي ندوروا على الفيرب الصحيح. غادي نبداو بالجملة الأولى. Les élèves. فهنا les élèves هو السوجي. عندنا sont ولا اي dans la cour de l'école. فلي élèves يمكننا نغومبلاسيو les élèves le sujet بإل la troisième personne du pluriel. Donc il كتمشي معها sont. Je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont. ندوروا على sont. التلاميذ كاينين في الساحة ديال المدرسة. Nous range le verbe ranger au présent. Donc ne rangeons. nous كتمشي مع ons la terminaison ons. ne rangeons. ولاحظوا ضفنا واحد الاو باش ما تقراش no rangon nos affaires. حنا كنجمعوا الادوات ديالنا. ils sont et contents. عندنا شنو عندنا هنا il la troisième personne du pluriel كتمشي معها sont. ils sont contents. La troisième question, je mets l'accent qui convient là où il faut. غادي نوضعوا l'accent في كل كلمة في المكان المناسب. متى كان ذلك بطبيعة الحال ممكن. écolière كنقولوا l'écolier ولا l'élève ولا l'apprenant يعني التلميذ. école écolier écolière. l'écolière هي التلميذة. نديرو ايغو هنا اكسون ايغو écolière. وفي الاخرى نديرو اكسون غراف. la mosquée la forêt نديرو اكسون circonflexe sur e. frère château. pécure accent circonflexe sur u. élève la fête foraine. عندنا écolière mosquée forêt frère château pécure élève fête. écolière هي تلميذة. mosquée لا mosquée المسجد. لا forêt الغابة. frère mon frère أخي. château والشاطو كيكون فيه الماء. pécure
البيكور هي الحقنة أو لا الشوكة. إليف تلميذ. فت لا فت، فكنعرفو لا فت العيد ولا مناسبة فيها الفرح. لا كاتريام كيسيون جو كومبليت افيك إما كي كيلون سي كا أو لا كا أو بيان سي اش ش. 5 1 2 3 4 5 5. كولومب كولومب لا كولومب الحمامة. ستوك لو ستوك لو ستوك سي عندك لو ستوك. كونغورو كونغورو كونغورو. كاسك كاسك كاسك. تكنيك تكنيك كتقرا تكنيك، كتكتب تيشنيك ولكن كتقرا تكنيك. 5 كولومب ستوك كونغورو كاسك تكنيك. La question 5 j'écris au pluriel les noms suivants. فهاد الكلمات غادي نكتبهم في البلوريال. جونو فيستيفال جورنال بيجو. دابا غادي نبداو باللي كيساليو بال. فالقاعده كتقول la plupart des noms se terminent par al، يعني الكلمات اللي كيساليو بال بزاف منهم forment leur pluriel en o. لو بلوريال ديالهم كندير لهم او. اغلب ديال الكلمات اللي كيساليو بال في لو بلوريال كنديرو او كيما هكا او. اكزومبل شوفال شوفو، نقولو شوفال شوفو. ولكن كاينه حاله خاصه ولا كاينين حالات خاصه. certains noms se terminent par al forment leur pluriel en ajoutant un s، وكاينين شي وحدين كنضيفوا لهم فقط اس. باغ اكزومبل بال، كاين عندنا بال بال. كارنافال بال كارنافال. شاكال شاكال. فيستيفال فيستيفال. ريسيتال ريسيتال. ريغال. فهادو في البلوريال كنقولوا بال بال، كنزيدو غير اس فقط. هادو كلهم كنزيد لهم اس فقط. ما تبقى من الكلمات كنضيفوا لهم كنحيدوا ديك ال وكنديروا بلاصتها او. بال بال. كارنافال كارنافال. شاكال شاكال. فيستيفال فيستيفال. ريسيتال ريسيتال. ريغال ريغال. ولكن باغ اكزومبل كما قلنا شوفال شوفو. جورنال جورنو جورنو بإكس على فان. فيستيفال اشنو قلنا نديرو لها فقط اس. فيستيفال فيستيفال. دابا غادي نمشيو للكلمات اللي كيساليو ب او، بحال جونو بيجو كيساليو ب او يو. فالقاعده شنو كتقول tous les mots se terminant par o prennent un s au pluriel. كلهم اللي كيساليو ب او كياخدو اس في البلوريال sauf les mots suivants. بيجو اللي كيساليو قلنا ب او كلهم كياخدو اس sauf هاد الكلمات هادو. بيجو بيجو. كيو لي بيجو مجوهرات. كيو الحصى الصغير الحجر الصغير. كيو. شو شو. جونو جونو. هيبو ليبو البومة. هيبو. جوجو جوجو. إبو. فهادو كي برين ان اكس او بلوريال، هادو كياخدو اكس في البلوريال. القاعده كتقول بان اي كلمه كتسالي ب او كنديروا لها اس الا هاد الكلمات هادو
كياخدو إكس. دابا نرجعو جونو داخلة مع هادوك الكلمات، إذا غتجي جونو بإكس، جونو بإكس. بيجو، بيجو كذلك معاهم، إذا بيجو أيضا بإكس، بيجو كذلك بإكس. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 11. نلتقي في الصفحة 12. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي ظاهرة أمامكم إما أسفل الفيديو أو بالرجوع إلى البلاي ليست. نلتقي في صفحة أخرى، إلى اللقاء.